Klumka, Koktama Poriwo, Amrita Deborma, Tinin Koktama Bubag Rokunka. প্যারিসের সংসদ বিবাদেক নৈসাই নৈচিত পান্ডব মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী দলীয় খেত বাঁচাও অভিযান চেঙ্গি দেখা এসি হামক্রাই মন্ত্রী জুন নৈচিসার সালমারে হাসিনে কাইসি খর নিট ইউজি আমজমুং নাহার জাগানো FIFA World Cup Cristiano Kebangga Brainy goal back playing ka England. Shalchi Shalka Amsanya Hastri go final Shalbri Rome Kubang Wati Wawimano Hozaklaka IMD. Tabuk Koktama Shukrubai. মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী তিনি প্যারিসে ভারত ফ্রান্স রাংথংতে স্নাম করছু বাচু ফান বক্স নাও কিসাসক ফ্রান্স নি কুচুক বেরেমনি স্নাম করপাংতে বানিয়ানি অজমারক বাই পান্ডা খ্লাইকা মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী ইউরোপ নি কতরকুক টাংসেপ তে স্টার্টআপ পান্ডা বিভাটেক নৈসাই নৈচিদগ ফ্রান্স নি রাষ্ট্র বকরক ইমানুয়েল ম্যাক্রো বাইবো মানজাগানো পান্ডাও মন্ত্রী বকরক ভারতনি দওই চাসজাক টাং কাতালতে টাংসেপ নি বখাকনি মান মারিনো রমৈতি সাওয়ানো হিনে সাওই মানখা অ খেপিনি বিভাটেক পান্ডাও ভারতনি কতরকুক বসং প্যাভিলিয়ন টঙানো আবো ভারতে ইউরোপ নি বিশিং টাংসেপ তাই টাং কাতালনি হালক থথক ন রমিতি সাওয়ানো আবনো কারে বেরেফ্লো মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী বুই হাও টংনাই ভারতনি বড়নি জুদাকো পান্ডা কাইসাও কক নারগানো ফর ইন্ডিয়া এন্ড ইউরোপ At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment. With the launch of the India-France Year of Innovation this year, France is serving as an important bridge that is bringing the tech ecosystems of India and Europe closer. মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী তিনি ফ্রান্স নে এবিএনও G7 কুচুক বেরাম পান্দানে কসারো মার্কিন রাষ্ট্র বকরক ডোনাল্ড ট্রাম্প বাই নাংকুক মানে বখাকনি কগলাম সালাকিয়া কগলামো বসালথাং এসিয়ানি টংকসাং তাই হালক কাহাম খ্লাইনাও ট্রাম্প নি সাকথার মংনা বলাইকাতে হরমুজ লীলামো কেবং মংকরিকে রুংতর থাংলাই সুতে বানিয়া রমই নারকনানি নাংকুক মানে সাকাও ফানরেখা পান্দাওয়ার সালথাং এসিয়ানি টংহলক হরমুজ লীলামো কেবং মংকরিকে রুংতর থাংলাইসু সকজাংনাই কাতিমুং তাই ভারত আমেরিকা বানিয়া গসিমুংতে কগলাম সালাইজাখা মন্ত্রী বকরক নরেন্দ্র মোদী তে রাষ্ট্র বকরক ট্রাম্প ভারত আমেরিকা হালকনতে বকরা খ্লাইনানি গসিমুনো সাইখনারিকা एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी आप जानते हैं कि मैरीटाइम की ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। দলে হাঙ্কর হুকবা বেদেংনি সাকথারমাবাই তিনি সালেমা টাউন হলো খেত বাঁচা অভিযানতে হাবার বাইক দলে হুকবা খ্লাইনেওয়া ওয়ার্কশপ কাইসা সংসদ জাখা পান্দানো চেঙ্গি রেখা এসসি হামক্রাই মন্ত্রী সুধাংশু দাস লগিওয়া হাঙ্কর কাসকো অক্রাস সুস্মিতা দাস এমএলএ মনোজ কান্তি দেব স্বপ্না দাস পাল কাসকো ইয়াকসো অনাদি সরকার আকর্ষণ তংমানি এসসি হামক্রাই মন্ত্রী শাখা মন্ত্রী বকরংনি বিসিসি নিনি নাইকল মুঙ্গ হুকবা খ্লাইনে রংনো কুচুকুক বরম রুজাখা পান্দানি পুইলাও জুদা জুদা স্টলব চেঙ্গি রেখা মন্ত্রী সুধাংশু দাস
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে দেশব্যাপী পিছিয়ে পড়া মানুষ, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নের জন্য এই সরকার প্রতিনিয়ত অনেকগুলি অভূতপূর্ব পরিকল্পনা কিংবা সুবিধা মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে। 2014 থেকে 2026 এই গত 12 বছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির বিশ্বাস, বিকাশ এবং জনকল্যাণের যে অভূতপূর্ব 12 বছর, এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি, আমরা সাক্ষী হয়েছি যে কৃষকদেরকে অবহেলা করা হয়েছিল এক সময়, যে কৃষকদেরকে পেছনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল এক সময়, সেই কৃষকদের সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে কিভাবে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য এই সরকার কাজ করে। फाइने जून 24 सालमारिवा हास्टेने काइसे खरो नीट यूजी आमजोंमुं नाहारजागानो आबोनि बिसिं दलाय हांखरो काइसे तै सालथांथिरफ्रा हांखरो काइचुको खरतंगानो सालथांथिरफ्रा हांखरो आमजोंमुं रिनाय रंनि मारि खरक ब्रैसाय बारा तंक संखे आबजोंमुं नाहारनानि बागै हास्टे हापां बेबाक नायमाथांनि याप्रे रमजा काहिनी साखा सालथांथिरफ्रा हांखर तांफां डॉक्टर विशाल कुमार बसाखा आमजोंमुं खरो हास्टे पुलिस तै सीआरपीएफ नो सामुङो थेफाजागानो बसाखा स्रोंनाय रक फुंनि दामथिसानि सिमि दिबर दामसा तामिसति थामजिनि बिसिं चंजाक आमजोंमुं खरो सगैना नाङानो चंजाक जरानि उला आमजोंमुंनि खरो सितक जागलाक दिपर दामनि सिमि दामबा तामिसति चिबा जरा आमजोंमुं नाहारजागानो कक्थुम पान्डो सिटी कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र मिश्र आरपीएफ नि कमांडेंट नो खबई बारजा मानजाक तांफांरक तंगमाने पॉसिबल है वो कर ली गई हैं। इस बार बहुत हाई लेवल पे और हाई सिक्योरिटी माहौल में इसको किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवानों को इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम दिया गया है अलॉन्ग विद स्टेट पुलिस, और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को, बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को आराम से दे पाएंगे और बहुत ही सिक्योर और सेफ माहौल में पूरे जो हमारा जो ये क्वेश्चंस पेपर हैं ये रखे गए हैं, और हम उम्मीद करते हैं बड़ी स्मूथली ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। मन्त्रीबाखरक नरेंद्र मोदीनि तीफांबाय एनडीए हापांनि जराव चासजाक हाकतर रगबाय बाताय रांथंनि बखाक्तै चासका भारत साका हासनि रों फोरोंनाय साक नायते बानिया ख्लायनाय रक फोरोंनाय दुलाल साहातै साक नायनाय डॉक्टर कनक चौधरी हाकतनि रांथंनि याफां क्राक ओंखाहिनि साका गुबुननि फाइचिं जीएसटी क्लाय ख्लायमाबाय बानिया ख्लायनाय रंनो खबै पानि रगबो मानमारि मानकाय हेने खरकनि बानिया ख्लायनाय साका ধীরে ধীরে উন্নতশীল দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষ ক্রমবর্ধমানভাবে অর্থনৈতিক দিকে চাঙ্গা হয়ে উঠছে দেশ। আমরা দেখেছি কোভিড মহামারীর সময়ও সারা বিশ্ব যখন আর্থিকভাবে তছনছ হয়ে গিয়েছিল, ভারতবর্ষ ঠিক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। আমরা 2000 কোভিডের চলাকালীন 2020-21 কোভিড চলাকালীন সময়েও আমাদের যখন 21-22 জিডিপি রেট ছিল 9% এবং 2024-25 তা ছিল 6%। বর্তমান 25-26 আমরা জিডিপি ধরুন 6.5 থেকে 6.6 এর মধ্যে থাকবে। আমরা স্টেবিলাইজেশনের দিকে, সেটা যুদ্ধই হোক, সেটা অস্থিরতাই হোক, সেটা অপরিশোধিত তেলের ক্ষেত্রেই হোক, আমাদের ভূমিকা সবসময় থেকেছে যে পজিটিভভাবে শুধু কুটুম্বকমের উপর আমরা জোর দিয়েছি এবং নিজেদের স্টেবিলিটি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে আমরা পারিপার্শ্বিকভাবে নিজেদের স্থিতিশীলতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা ইতিবাচকতার দিকে এগিয়ে গেছি এবং এই 12 বছরে আমাদের অনেক কনফিডেন্স বা আত্মনির্ভরশীলতার পথে আমরা এগিয়েছি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হোক, শিক্ষাক্ষেত্রে হোক বা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে হোক, বিশ্বের দরবারে অবশ্যই আমরা ইতিবাচকভাবে এগোচ্ছি। ছিল এই সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার যে স্থাপিত হওয়ার পর থেকে আমাদের জিএসটি লাগু করে দিয়েছেন উনি। জিএসটি লাগু হওয়ার পর অনেকটা সরলীকরণ হয়েছে, যদিও আগে ছিল 4টে জিএসটিতে 4টি স্ল্যাব ছিল, এখন বর্তমানে উনি আরও সরলীকরণ করে দিয়েছেন, 2টি স্ল্যাবে দিয়ে দিয়েছেন। এতে আমাদের সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে আমাদের আপনার খাদ্যবস্তু হোক বা যে কোনো পণ্য হোক ও সামগ্রী আমাদের অনেক
কম খরচায় পড়ছে, এতে আমাদের ক্রেতারা খুব লাভবান হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের এই সময়ে আমরা রেল পরিষেবা আমরা খুব ভালো হাতে মারাত্মক উপকার পাচ্ছি ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি বিগত দিনে একটা সমস্যা ছিল যেটা সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা, দেখা যেত বর্ষা ক্ষেত্রে প্রায় সময় সড়কের ব্যবস্থাটা মানে ত্রুটিপূর্ণ থাকতো না। এটা তো মোদী সরকার আসার পর দেখলাম আমরা যে রাস্তাঘাটের যে ব্যাপারটা আছে খুব কম সময় যদি বদ্ধ থাকে সেটা উন্নতি হয়ে যাচ্ছে। সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মন তিনি ভার্চুয়াল উনকোটি হাঙ্কর বেরেনি দিশা কমিটিনে পান্দাও মানজাখা কৈলাসর সার্কিট হাউসনি কনফারেন্স হল সংসদ পান্দাও হাঙ্কর তাংফাং মেগাজেন ইয়াকবার হাঙ্কর তাংফাং সাগর সুবন দেবনাথ বগাস্টে তাংফাং ভিডিও নখবই হাঙ্কনি জুদা জুদা বেদেংনি তাংফাং রকম মানজাখা পান্দাও কেন্দ্র হাপাংনি জুদা জুদা সামুং বতাংনি দমুংনো তুই কক সালাইজাখা ইয়াকবারকে কেন্দ্র হাপাংনি জল জীবন মিশন PMGSY প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা স্বচ্ছ ভারত মিশন নখবই জুদা জুদা সামুং বতাংনি ককটুম फुनुकजाखा। अभी जिस हिसाब से मीटिंग चल रही है उसमें सारे स्कीम्स का रिव्यू हुआ जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, SBM हो गया, ग्रामीण अर्बन, उसके अलावा जितने भी DWS के स्कीम हैं, TSCCL के स्कीम हैं और फॉरेस्ट के स्कीम्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो सारे इस मीटिंग में रिव्यू किए जा रहे हैं। মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে দুর্মবাই চুবামুং কাহাম নাইকল মুং তাই লুক হামকরে বিশিষ্টিনি পুংমানা রগে তিনি গোমতি হাংকনে অতল ভবন বিকশিত ভারত সংকল্প লুকুতুম পান্দা সংসজাখা পান্দাওয়া হাস্তে বিজেপি নে কাসকো ইয়াকশো তাপস ভট্টাচার্য গোমতি হাংকর কাসকো সবিতা নাগ কাসকো অক্রা দেবল দেবরায় MLA জিতেন্দ্র মজুমদার আকর্ষণ তংমানি পান্দাওয়া তাপস ভট্টাচার্য মন্ত্রী বখরক নেতৃত্বে দুর্মুংবাই থানে বিশিষ্টিনিয় হাকতনে হামকরাই কাহাম নাইকল মুং তাই লুক হামকরনে জুদা জুদা শাকথান মুংনি মানমারিন রমৈতি শাখা। যে কোনো রাষ্ট্রে মানুষ যখন সরকারকে বিশ্বাস করে, সরকারের পাশে থাকে এবং সরকারও মানুষের বিশ্বাসের উপর আস্থা রেখে কাজ করে, তখন সেই রাষ্ট্র বিকশিত রাষ্ট্র হতে বাধ্য। মোদিজির যে বিকশিত ভারত গঠনের সংকল্প 2047 সালের মধ্যে 2047 লাগবে না, এর আগেই ভারতবর্ষ বিকশিত হবে। কারণ 12 বছরে মোদিজি ভারতবর্ষের যে উন্নয়ন করেছেন সেটা বিশ্বের ইতিহাসে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। US tai Irani bising mungsoi kaisar laibuma rukjak gosilai mung samungo phunangjakha abobai talpuri haini choba paikya tek ongkosang sanamnani nahari sal dokchini kok salai mung chengkha kaisiburi gosimungti bukhakni hakotor dodro choba lengla mungni bage gosilakya aboni loge hormusti lam taise fiogirinani tai tongkosang ke hak rungtor thanglai sunani kok sabjakha Iran saka borok nuclear yaktal sanamung tai 4000 uranium samung botang hayung ruk naisher mung bai naikol jagana kebang mung srai khlai mung rangthong sanam pipung te amse muthang mung chuba mung goshimung otubujakha. On Sunday we reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. Ending the current conflict, reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about. That was about 99%. Iran cannot have a nuclear weapon. They can't develop it, buy it. They can never have a nuclear weapon. Khetbazar samung botang hine habar bag dale hokba khlainani sakwatine kalyanpur বিধানসভানি শান্তিনগর ভূমিহীন কলোনি ও সালসানি ওয়ার্কশপ সংসজাখা ভারতনি হকবা নাইচারনাই মথা দেববোধয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র তাই হকবা হামক্রাই বেদেংনি শাক থারমাবাই সংসজাক ওয়ার্কশপ MLA পিনাকি দাস চৌধুরী ভারতনি হকবা নাইচারনাই মথানি কথাজাক দাগিপাং BU চৌধুরী সৈসি করং ডক্টর দেবানন্দ ওচুই দেববোধয় কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রনি চাকরা সৈসি করং মনোজ সিং সাতচান্ন খবই কুবনি সং তংমানি মাটির যে স্বাস্থ্য সেটা নিয়ে কোনোদিন কেউ ভাবেনি। বর্তমান সরকার এবং দপ্তর এবং যারা সায়েন্টিস্ট রয়েছে তারা সেই বিষয়টার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভূমি যদি সঠিক না থাকে, সেই মাটির যদি স্বাস্থ্য ঠিক না থাকে, তাকে ফসলও ভালো হবে না এবং আগামী দিন সেই দেশের বা সেই কৃষক সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি ক্ষেত বাঁচাও, সেটা আমাদের সার্থক হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুনিশ্চিত হবে।
Shaltang Tripura Jilla Porishadne Pula Hankor Koksa Pandatina Hankor Tangpang Habonogo Shangsa Zaka Panda Nuisha Nuichidok Nuichin Rang Bishua Ponchet Hankore Chap Munglati Shukrubi Shalezaka or Shalne Koklama Shaltang Tripura Hankone Juda Juda Ponchet Amsaya or Rang Bishua Hamkrani Shamong Wan Chuktang Pula Nangkuk Matang Batang Chong Mung Te Lukurong Manja Mungna Strai Klein Shako Fandezaka Abonokare Tang Bekrep Hamkrai Nungzang Tui Shakham Rung Aji Mungni Bagi Shamong Mantok Rimungtai Hoda Mutamuni Shakabo Fandezaka 26-27 অর্থ বছরে আমরা কি কি কাজ করব কোন খাতে কত টাকা আমরা সেখানে পাবো একটা আনুমানিক একটা আইডিয়া নিয়ে আমরা সেখানে প্ল্যান তৈরি করব এই বছরের জন্য সারা বছরের জন্য তো সেখানে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট যেগুলি আছে সেইগুলি কি কি কাজ করবে তারও একটা রূপরেখা সেখানে দেবে তো সেটার আজকে আমাদের প্রথম মিটিং আরেকটা মিটিং আমাদের হবে দ্বিতীয় সভাতে সমস্ত কিছু সেখানে চূড়ান্ত হবে Puila nai naike kerengsa sek berakire eba sinemani shooting spot hini wansuk jagana bababuri khumbuthai muikitung tai kukhrang bai gadaljak NIT Agartala ne professor ongni tongthaya naithotok bulang naikene otong civil engineering bedingni professor Umesh Mishra ni bihik professor Anita Podi Mishra bulang naikol thani bini hamjak mung khari oi samung karak tangmarok tini abo kaisa ni kobang dalni khumtai kai brisi dalni kobang buthai tai muikitung kokthum kaisa naibadi एक्चुअली जब हम लोग आए थे वो पूरा खाली था तो मैंने पूरा गार्डनिंग एक पैशन मेरी थी तो इसे क्या मेरा एक ड्रीम था कि इसको पूरा ग्रीन एंड क्लीन कैंपस बनाने के लिए तो अभी हो गया 8-9 साल हो गया ये अभी रेनी सीजन चल रहा है इसमें होता है दोपट्टी और थोड़ा थोड़ा काशीगंधा मगर अच्छे से रंगन होता है और ये होता है कि दोपट्टी वो कलरफुल दोपट्टी यहीं पे भी है यहीं पे भी है और ये भी गुलाब जो देसी वाला गुलाब होता है जनरली थ्रू आउट द ईयर हो रहा है हाइब्रिड थोड़ा विंटर में हो रहा है मगर जनरली ये वाला हमेशा हो रहा है नहीं ये एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव था कि टू डू समथिंग न्यू और यूनिक ठीक है और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया जैसे खाली जगह मिल गया और उसी में जंगल फंगल हो रहा था साफ आ रहे थे तो मेरे को लगा कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए और वो ग्रीन एंड क्लीन होना चाहिए और यहाँ का पर्टिकुलरली जो सॉइल होता है ना बहुत फिसल जाने वाला सॉइल तो ऐसे कोई बार रास्ते में पीछे आ जाएगा ऐसे भी हमारा घर में पीछे कभी हम आ जाते तो फिसल के गिरने का चांसेस था और एक ये एनवायरमेंट जो होता है ना ये होता है पूरा सीनियर प्रोफेसर्स लोग का तो मैंने लगा पूरा ग्रीन कर देंगे तो कोई फिसलेंगे भी नहीं और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और वाटर कंजर्वेशन भी होगा सॉइल कंजर्वेशन भी होगा ठीक है तो इसलिए और जो हेयर पे एस्थेटिक के लिए इसे बनाया जो कटिंग फुटिंग हो रहा है इट इज वन ऑफ द फंक्शन दैट इज एस्थेटिक तो जो लोग अंदर में आते हैं बोलते हैं वी आर गेटिंग सम पॉजिटिव वाइब्स तो ये सुन के भी खुशी लग रहा है कि ठीक है तो इसी को सुनकर धीरे धीरे कर लिया और देखा कि कोई तो एम्प्लॉयमेंट 1-2 हो जाएगा तो ये एक प्रोटोटाइप जैसे हो गया इसी को देख के भी कोई सीख के और इंस्टीट्यूशन इसी में सीख के इसी को लेके कोई स्टार्टअप करेंगे कोई इसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो भी और भी अच्छा हो सकता है 100 से ज्यादा होगा गिनती तो नहीं किया मगर जहाँ पर जो भी वेराइटी जहाँ पर मिलता है मैंने ला के इसको लगा देती हूँ जैसे कि छोटा मोटा जो फूल आजकल एक्सट्रीमिस्ट हो गया बोतम का फूल और रंगन का फूल जो फूल अपराजिता सादा वाला नील वाला और इसमें उसको सिर्फ फूल के लिए नहीं यूज होता है वो ऐसे हेल्थ के लिए भी आयुर्वेदिक काम में भी होता है जैसा अपराजिता होता है ना ब्लू टी आजकल ब्लू टी लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया उनको भी चाहिए होता है तो ये भी हम लोग इसको करके देखा भी अच्छा भी रहता है ये
কৈলাসর আউলি নাইমথনি শাকথারমা বাইতিনি উনকোটি কলাক্ষেত্র কাহামকুক স্রংনাই রংনা বরম ইয়াফার জাকা পান্দানো চেঙ্গি দেখা কৈলাসর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমনি তাংকরা সামে গিরিজানন্দজি মহারাজ বর্ষাকা কুবই রায়দানি বিশিংতি হদানি ককনো ওয়ানসুগু ইসকাঙ্গি থাংনা নাঙানো পান্দাও কৈলাসর আউলি নাইমথনি চেয়ারপারসন চপলা রানী দেব রায় ভাইস চেয়ারম্যান নীতিশ দে সামং চারিপাং তাংপাং ইয়াকজো হেমন্ত দর আকর্ষণ তংমানে কৈলাসর আউলি আমচাইনি রংনগনি অবিশো মাধ্যমিকতে কুচুক মাধ্যমিক আমজো মুঙ্গ রাও চার্চিবা এবা আবনে গোबां নাম্বার মানে খরক সারা থামবা স্রংনাই রংনা মুকুমতে বরম বলা ইয়াফার জাকা জীবনে একটি লক্ষ্য ঠিক থাকতে হবে যদি লক্ষ্যহীন মানুষ কোনোদিন জীবনে ঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না আর সময়ের সবসময় সময়ের গুরুত্ব দিতে হবে আমসানি হুকুমনতে হজমং বাংরিনাতে সেংক্রা বদলতে তংকসং বরংনি বিশিং হালকরা খ্লাইনাও মিয়া আগরতলানি মিলিটারি স্টেশন রেড সিফ ডিভিশনের শাকথারমা বাই ত্রিপুরা হুকুমতে তংরাইদে মুঙ্গই কগলাম পান্দা কাছা সংসা জাখা পান্দো এমবিবি ইউনিভার্সিটিনি প্রফেসর তে মুঙ্গনাং চরে রুতংনি ডক্টর বিন্দু রঞ্জন চাকমা তংমানি বত্রিপ্রানি লাইবুমা হা আরিনি গরং সন্দ হুকুমতে লুকুমু সামং রুচা মুংতাই তংমুংসা মুংনতে শুক্রবে ককনা রাখা পান্দো সেংক্রাক তাংপাং জেসিও সেংক্রাক তাই বরংনি নুকনি বরক মানজাখা आसाम राइफल्सनि शाकथारमा बाय देहरादून स्रंगना बागै सेपमानका हास्तेनि खरगवा गोरों स्रंनाय 24 नम्बर आसाम राइफल्स बेटालियननि शाकथारमा बाय देहरादून आईटीबीपी नि दोन संस्कृति स्कुल स्रंगना बागै संजाक उनकोटी तै दलाय हांकरनि खरगवा गोरों स्रंनायनो मिया बरम याफारका बेटालियननि कमान्डेन्ट धर्मेन्द्र सिंह चौहान खबै कुबनि तांफांरक कमान्डेन्ट शाखा संजाक खरगवा सन्दक स्रंनाय रंनो मागना रों तंग्रथाय थुंमुं तै कुबनि सेबसाब रोजागानो बर्षाका लदाख उत्तराखंड तै सालचे सालका अमसानि सन्दक सराय रंनो काहाम रोंनि सेब्रिमुंनो याप्रिनि नाहारमुं इट्टी दून संस्कृति स्कूल है जो देहरादून में है उसमें इनका सिलेक्शन करवाया है इट्टी जिसका मतलब ITI जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर ट्राइब्स ऑफ इंडिया जिसका 2004 में उद्घाटन अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया देहरादून में। इसका एम और फोकस ये है कि 3 एरियाज जो 3 रीजन है लद्दाख उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन के ट्राइबल बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अव्वल दर्जे का स्कोर राजाखनिया कटर पोस्ट ऑफिस कायसिनेरा बाजी बोतल स्क्राब कप सिराप रुतुगुई कारिका पुलिस स्क्राब रक कलकातानि पोस्ट ऑफिस टे आगरतलानि कटर पोस्ट ऑफिस साकय माने हिनि शाखा पुलिस पातिमन शेरि नाई तंगु पुलिस Dallas Stadium FIFA World Cup football ni najotok bate mungo England no kebange batanya Croatia no braine goal by matchen kha Ghana sa buksa goal by Panama no matchen kha Toronto Stadium o bate mung thungjaka koboni phaisang Colombia Uzbekistan no thamsa goal by matchen kha tini horo Atlanta wa Czech Republic by South Africa batayana abono kare horni damsa wa Los Angeles Stadium o Switzerland by Bosnia batayana Shalchi shalka amsanya haserogo ole dam suku chidogo kurungwat गोबां वाति वाइमान हेने भारतनि नबारतिबा एबा आईएमडी नि बखाक्ते हजा खलाइजाका आबनि लगे लगे नबारतिबानि सकां बारेनो कक्टमाव साजाका फाइने सालब्रै सालबानि बिसिंगर सालगरा सालतां वाति मोले नबार हा कतनि तेलंगाना ओडिशा झारखंड बिहार ते छत्तीसगढ़ नि किसासक आमसयो नुकजागानो ओलनि दाम ब्रिचिसारो त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोराम ओडिशा तमिलनाडु बिहार ते पुदुचेरीओ गोबां वाति वाइमानो आबनकारे दिल्ली पंजाब हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कर्नाटक चंडीगढ़ हरियाणा नो खोबै किसासक हास्टेओ वाति वाइमानो कक्टमा पाइनानि सकां कक्टमा बुबागरक तावैसा सापिरो पेरिस संसदक विवाटेक नैसाय नैजिदक पान्दाव मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदी दलाय खेतबचा अभियान चंगे रेखा एसए हामक्राय मन्त्री सालमारे हास्टेन कायसे फरनिट आमसुं मंगन हारजागानो FIFA World Cup Croatia no kebange ब्रैनि गोल बाय कप्लायंका इंग्लैंड सालची सालका आमसुं हास्टे रगो फाइनाल सालब्रै रमै गोबां वाति वाइमानो हजाकलायका IMD
Tinini kokbora koktama astukno, jotono horkaham.